Balikat, masakit sa'yo? Ito po. Tapos madalas ko pong ginaganon ko na lang po yan para maano po itong ano. Mag-relax, relax. Tingin ka lang. Relax lang ha. Dito mo lang ilagay yung kamay. Grabe yun na. Aray. Grabe. Sige lang, relax lang. Relax. Huwag siya pigilan ha. Parang may halong pigil eh. Isa pa, try natin. Relax lang yan. Yan. Wala talaga. Table mo. Yung kabila po, tunog ka Sige na. lang. Relax mo lang. Relax lang. Relax lang. Katawan. Okay. Yun. Sige lang. Relax lang ulit. Relax lang. Oops. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Relax lang. Lumaban na siya. Ay, sorry. Sige lang. Relax lang. Okay lang. Lambutan mo lang siya. Isipin mo lang natutulog ka. Okay. Wala talaga dito. Oo, napigilan mo lang. Hindi ko rin po alam. Hinahayaan ko lang po kasi inaano. Sige lang. Relax lang. Maingay ka ma. Sige lang, relax ha. Parang itatagilid ka lang, huwag mo siya pigilan. Tatagilid ka lang, yan. Relax lang, tagilid lang natin. Okay, relax lang ulit. Relax lang. Huwag mo tigasan. May natitigasan ko ba po? Wait lang. Sige lang, relax lang, relax. Okay. Parang itatagilid ka lang siya. Parang ka lang, isipin mo lang para ka natutulog. Hindi mo siya intindihin. Yan. Okay. Ulit. Relax lang. Lambutan mo lang. Isipin mo yan. No? Hindi ko siya magalaw. Tamo. Ibig sabihin, tigas, di ba? Relax. Yan. Sige pa. Relax pa. Yung parang, ikaw, subukan mo yung ganun lang. Yung parang malambot lang. Yan, ganyan lang yan siya. Yan. Basta relax mo lang. Yan. Parang, yan, ganyan lang. Okay, wala talaga. Bakit yan? Parang lumalab. Parang Try ko ng relax. ano i-relax eh. Minsan ganun talaga yan. Relax pa. Relax pa. Okay, relax pa. Oh.